बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 2 दिन पहले एक खबर नशर हुई जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने भारत को 2 खत लिखे। एक खत लिखा जून के महीने में और दूसरा खत अगस्त के महीने में याद दहानी कराने के लिए भारत को बताया गया कि पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया है और आप भी अपनी तरफ से राहदारी खोलें ताकि हमारे सिख भाई अपने मजहबी रसूमात वगैरह के लिए पाकिस्तान आ सकें। करतारपुर एक उनका बहुत ही अहम मजहबी जगह है और जब हमने 1 साल पहले करतारपुर कॉरिडोर को खोला तो सिख भाइयों ने बहुत ही ज्यादा खुशी का मुजाहरा किया। लिहाजा अब भी पाकिस्तान की ख्वाहिश यही थी कि मजहबी मामलात में किसी किस्म की सियासत ना की जाए, लेकिन बदकिस्मती कि भारत खेलों में भी सियासत करता है। क्रिकेट का आपने देखा जो हशर हुआ यहाँ पे, वरना बड़ी दुनिया बड़े शायकीन इसको एंजॉय करते थे, लेकिन पाकिस्तान भारत क्रिकेट तकरीबन ख़त्म हो गई। इसी तरह ये मजहबी मामलात में भी आपने देखा कि भारत कोई ना कोई इस तरह की हरकत करता है जिससे अक़लियतों के हकूक मारे जाते हैं। आपने देखा है कि किस तरह मुसलमानों की मस्जिदें वहाँ जलाई गईं, मुसलमानों की लिंचिंग हुई। भारत में जो मुसलमानों का हशर हुआ है नरेंद्र मोदी साहब के ज़माने में, वो उसकी कोई मिसाल मिलती नहीं। और इसी तरह सिखों के साथ जो है अक़लियतें, लाजमी बात है कि हिंदुत्व के दौर में बड़ा मुश्किल वक्त गुजार रही हैं। अब जब पाकिस्तान ने ये कॉरिडोर का इफ्तिताह किया था उस वक्त भी बड़ी खुशदिली से मोदी साहब को इनवाइट किया गया, सुषमा स्वराज को इनवाइट किया गया, लेकिन किसी भी हिंदू शख्सियत ने आना पसंद नहीं किया। नतीजा ये है कि यहाँ पे कोई दूसरी लेवल के लोग आए और बाद में फिर मनमोहन सिंह वगैरह वो भी उन्होंने भी दौरा किया। तो ये एक अलमिया है कि सिख जो हैं वो जो कि बड़ा, वैसे तो माशी तौर पे बड़े खुशहाल लोग हैं और उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारे हरे भरे खेत बनाने में। भारत में भी जो खुराक की खुद कफालत हुई है तो वो सिखों की मरहून मिन्नत है, और इधर भी आप देख लीजिए। तो इन हालात में उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो तकलीफ दह था। हम चाहते थे कि इस मौके पे जहाँ पे के मजहबी रसूमात हैं वहाँ तासब, हिंदू तासब या सियासत वगैरह न की जाए और मजहबी रवादारी देखी जाए। अच्छा, इन बातों में हम आगे थोड़ा सा चलते हैं कि ये सिख हैं कौन। सिख जो हैं ये बुनियादी तौर पे गुरु नानक साहब के मानने वाले हैं और गुरु नानक पैदा हुए थे 1469 में और फिर उनका इंतकाल हुआ 1539 में। लिहाजा उन्होंने सिख मजहब की बुनियाद उस जमाने में रखी और उनका जो जगह जन्माष्टमी जैसे हम कहते हैं, जो उनकी जगह पैदा होने की जगह है, वो ननकाना साहब है जो पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में उनके 2-3 अच्छे मजहबी मुकामात हैं। एक पंजा साहब है जो हसन अब्दाल के पास है, एक करतारपुर आपने देख लिया जो कि वहाँ पे उन्होंने जिंदगी, बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम वहाँ गुजारे और वहीं कहीं उनको दफन किया गया। और इसी तरह ननकाना साहब जहाँ पे कि वो पैदा हुए। लेकिन सिखों का सबसे बड़ा जो मंदिर जो हमें, जैसे हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, सुनहरा गुरुद्वारा, वो अमृतसर में है और ये सारा कुछ वहाँ पे अमृतसर ही इनका एक हेडक्वार्टर है। सिखों ने बड़ी तरक्की की। एक वक्त आया जबकि रंजीत सिंह के दौर में उन्होंने पूरे पंजाब पे हुक्मरानी की, बल्कि न सिर्फ पंजाब बल्कि हिंदी बोलने वाले इलाके जो शुमाल में हैं वो भी उनके जेर असर थे, उनके जेर कंट्रोल थे। और इन्होंने उस जमाने में बड़ी बहादुरी के साथ जंगें लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ भी और फिर ये इलाके अपने कब्जे में लिए। सिख जो हैं इनका जो ईमान है वो है एक खुदा पे। खुदा नहीं कहते, लेकिन ये कहते हैं कि एक हस्ती जो कि इमॉर्टल है, वही हम उसी को मानते हैं। सब कुछ उसी की तरफ से है, जिंदगी मौत सब उसी की तरफ से है। और इनकी तालीमात हैं जो 11 गुरु इनके गुजरे, गुरु नानक के बाद 10 और, उन्होंने जो तालीमात दी गुरु ग्रंथ सिंह तक, वो सारी तालीमात जो हैं वो ये फॉलो करते हैं। और उसमें आप देखिए कि अपने आप को साफ रखना, पाक रखना
اور پھر میڈیٹیشن کرنا صبح کے وقت، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہندو مذہب میں نہیں ہیں. اور ہندو مذہب میں ویسے بھی یہ مونوتھیزم نہیں ہے، وہاں پہ ایک امورٹل ہستی کا تصور نہیں ہے، وہاں پہ تو کئی خدا ہیں. لہٰذا یہ اس لحاظ سے بہت مختلف ہیں، اور ان کا قریب ہونا جو ہے وہ ان مذاہب کے قریب ہیں جو ایک خدا کو مانتے ہیں. ان کی جو تعلیمات میں بڑی خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ 5 چیزیں ان کو مذہب کے نقطہ نگاہ سے لازمی ہے جو انہوں نے پہنی. ایک تو کیس، جو کہ سر کے بال بڑھائے ہوتے ہیں اور وہ بال لمبے اپنے رکھتے ہیں، ان کو صاف ستھرا رکھنا پڑتا ہے، ان کو دھوتے ہیں، ان کی کنگھی کرتے ہیں. تو کنگا بھی ان کی ایک ضرورت ہے جو کہ رکھی جاتی ہے ساتھ. یہ لکڑی کا ایک چھوٹی کنگھی ہوتی ہے، وہ رکھتے ہیں. یہ بھی ان کی لباس کا حصہ ہے. پھر یہ ایک بازو پہ اپنے کلائی پہ کڑا پہنتے ہیں. کڑا بھی ان کو تلقین ہے مذہبی طور پہ کہ آپ نے پہنا، یہ سکھ کی نشانی ہے. پھر اس نے ایک کرپان باندھنی ہے. کرپان یہ ڈیگر کی طرح، چاقو چھری کی طرح، یا آپ کہہ لیجئے کہ چھوٹی خنجر کی طرح کی چیز ہے جو یہ بیلٹ کے ذریعے اپنے کمر پہ باندھتے ہیں. تلوار بھی ہو سکتی ہے، لہذا یہ بھی ان کے لباس کا حصہ ہے. پھر ان کو ہے ہدایت کہ آپ کچھا پہنے. کچھا جیسے ہم انڈر ویئر کہتے ہیں، یہ پہنتے ہیں کاٹن کا. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، مردوں کے لیے نہیں، یہ خواتین کے لیے. آپ ان سے اندازہ کریں کہ ایک انسان کے جسم کے اوپر اس کے بہادری کا نشان بھی، اس کے جسم کے اوپر انسانی جبلتوں کے کنٹرول کا ذریعہ بھی، اور پھر اس کو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنے کا انتظام، یہ ساری چیزیں اس سکھ کے لباس کے ساتھ موجود ہیں جو کہ مذہبی طور پہ اس کو کرنی ہوتی ہیں. اب اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نام ہے وہ سنگھ کیوں لگتا ہے ساتھ. اچھا، سنگھ جو ہے اس کا مطلب ہے لائن، شیر. یہ ایک بہادری کا ایک نشان سمجھا جاتا ہے. لہذا ان کو مذہبی طور پہ ہدایت ہے کہ ہر سکھ جو ہے اس کے نام کے ساتھ سنگھ ہوگا، اور یہ ان کی پھر ایک پہچان بھی بن جاتی ہے، نام کے ذریعے پہچان ہے. اچھا، خواتین کے نام کے ساتھ کور لگتا ہے. کور کا مطلب ہے شہزادی، پرنسس. تو وہ بھی ایک بڑا خوبصورت سا ایک ایکسپریشن ہے. تمام خواتین جو ہیں وہ پرنسسز ہیں، شہزادیاں ہیں، اور سکھ مذہب کی ماننے والی ہیں. یہ ہے ان کے چند ایک وہ میں جو کروانا چاہتا تھا ان کا ایک طرح سے انٹروڈکشن کہ یہ کیا ہے قوم. بنیادی طور پہ یہ سارے پنجاب میں آباد ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور ممالک میں بھی ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ یہ کینیڈا میں بہت زیادہ ہیں، برطانیہ میں کافی ہیں، صرف انڈیا میں تقریباً 3 کروڑ کے قریب یہ سکھ موجود ہیں، اور مختلف جگہوں پہ آباد ہیں. ہانگ کانگ میں ہیں، برطانیہ میں، آپ اگر جائیں تو نارتھ امریکہ میں بھی مختلف جگہوں پہ آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور اپنی محنت، اپنی کاریگری، اپنے کمال کی وجہ سے یہ ہر جگہ خوشحال ہیں. ان کے یہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. کبھی آپ کسی سکھ کو بھیک مانگتا نہیں دیکھیں گے، کبھی آپ کسی سکھ کو کوئی ڈاکہ چوری کرتے نہیں دیکھیں گے. یہ لوگ محنت کر کے، کما کے عزت کی روٹی کھانے والے لوگ ہیں. لہٰذا آپ ان کو ہمیشہ اچھے حال میں دیکھیں گے. پھر بات یہ ہے کہ یہ خوش طبع لوگ ہیں. اگر آپ ان میں بیٹھیں تو آپ کو یہ بہت لطیفے، بہت جوک سناتے ہیں، اور آپ کا ہنسا ہنسا کے آپ کو پاگل کر دیں گے. اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ پنجاب میں ان کا ایک کلچر ہے، لطیفے بھی، خوش رہنا. پھر بھنگڑا ان کا ڈانس ہے، گدہ ان کی عورتیں کرتی ہیں، اور یہ جو ڈانس وغیرہ ہیں یہ سارے کلچر کا حصہ ہیں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی محفلوں میں جب بھی گانا بجانا تو سکھ اٹھ کے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیں گے. وہ ایسا میلہ، ایسا سما لگتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ میری بھارتی حکومت سے گزارش ہوگی کہ اس طرح کی کسی بھی اقلیت کے اوپر زبردستی کرنا یا اس کے حقوق کو چھیڑنا، اس کے حقوق کی وجہ سے تنگ کرنا، خاص طور پہ مذہب کے نقطہ نگاہ سے، یہ مناسب نہیں ہے. میری اپیل ہوگی کہ ہم نے کرتارپور کی راہداری کھولی ہے تو آپ سکھوں کو اجازت دیں، آ کے راہداری کو استعمال کریں. آخر میں ایک چیز کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سکھ بھائیوں کا شکریہ، اور یہ میں اپنی زبان میں بات کروں گا. سکھ پراو،
ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਹਿਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਲੇ ਸ਼ੇਲੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲੇ ਦੇਖਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।